Alright. Nice. At yun, sa wakas, makakakain din ng lechong manok. At naririnig nyo naman ang lutong ng balat. Sound check. Yun. Hirap talaga kapag nasa mekos-mekos ship ka. Tiraan nyo na, insan. Baka kakainin pa lang iba, insan. Peace. Ikaw ba naman ang kakain ng curry ng within 10 days? Litson sa mekos-mekos ship. Tinornado na yan. Imagine mo, bisita ka lang tapos sinalagto ni Kapitan magluto ng sarili niyong ulam. Ay, may itlog. Ay, ano pa yan? Ay, bawang. Ay. Alright. Bawang. Kain na insan. Kain na daw, insan. Let's eat. Mekos-mekos ship. Diyan dyan tama. Okay, insan. Tornado mo na yan, insan. So hanggang dito muna, kakain muna kami. So ingat palagi, stay safe, follow me. Peace yo! King China, ding 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 ding. King China, ding 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 ding.